मुख चाई काटिबी दिन गो ये मो राजा आउ पहातिया किड़ा के मारिब ये राजा गो मोर ये मो राजा मु धान कियारी रु आसिला बेलकु तमे की अवस्था कल गो ये मो राजा आठगड़ बैराणी धरागड़ बड़गड़ नुआगड़ सोरडा जाइथिल तमे केते प्रकार आंब आनीथिल जे मो को आंब मेहका को आंब आचार को आंब आंबुल करिथिली गो ए मोर राजा मोर पातिया किड़ा ए मारिब ए राजा गो मोर मो खाइबा कंसारे किए खाइब ए राजा गो मोर শুন শুন बनी काको डाकी बगो ये मोर राजा मते कोटिया करी कुआडे गल गो ये मोर राजा শুনে শুনে শুনো আরে मोर राजा आउ नाडी नागुनी गो मोर राजा आउ नाडी नागुनी শুনুন বা কই হইছে আরে मते तोटरे किए हट हटा करी बगो ये मोर राजा ओए मोर राजा এই মহাপুরর তো ଏବେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଏଡ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଦିନରେ ତୁ କିଏ ନା ଏଇ ଯାକୁ ଧରି ଆଡେ ଆଇଛୁ ଏଇଠି ପାଟି ତୁଲ କରୁଛୁ ନାଇଁ ହେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନୂଆ ଗାଁରେ କାଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାଲି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ କାଲି ଭୋଗ ଖାଇ ବୋଲି କହିଲା ପାଣ୍ଡିଆ ପଥର ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମଦ ପିଇଛ ଜନ ମହାପ୍ରଭୁର ଭୋଗ ଖାଇବାର ନାହିଁ କହିଲୁରୁ କହିଲା ସେ ପଦିଆ ପଣ୍ଡା ବର୍ଡ଼ରେ ଗିଆ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଯିବନି ବୋଲି କହିଲୁରୁ ସେ ବର୍ଡ଼ରେ ଗିଆ କହିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦିଅ ବୋଲି ଆଗା ସେ କ'ଣ କାନରେ ବୁଟୁ ବୁଟୁ ହେଇକିରି କହିଦେଲା मुख चाई काटिबी दिन गो ये मोर राजा से कुकुड़ा खंडी बड़े गया केण कर जाइथियो से बड़े गया तुम पथरे पथरे होउथिला ए यार सुने कौन कौन हेति को କଣ ହେଇଛି ତୋର କହିଲେ ସିନା ବୁଝିବା काली पांड्या पथर नाट होउथिला मते कहला मु भोग खाउची मु कहल नाही तमे मद पीछ भोग खाइबार नाही जन कहलगुरु से पदियो पड़ना बड़े गया केण फोन रे परा कहि देछि पद्य बना के लो से कुकुड़ा खंडरू बड़े गया जाउची नाळुआ बड़े गया से डाकी नै हला हाँ से डाकी धरी गला राति रे भोग खाई आइला मु तो सकाळ को बिलु को आइछि से पड़ी मरी ठीक अछि सुने हां नुआंगा श्री श्री दंडेश्वर ओ मां कालींकर पूरा नाई नाई प्रतिज्ञा देवता, मते बाटरे कहले प्रतिज्ञा देवता हां मते बाटरे सुन ना मते बाटरे जने कहला नुआ गार काली महाप्रभु से साहिबगढ़ रे अछथि सेठी धरि की जा सेठी धरि की जुबु बोले तो घंटा बंची के भलो हबो कहलु मु धरि के आइछि ठीक है प्रतिज्ञा देवता ठीक तोर से विश्वास रे मु आइछि गो ये महाराजा यार सुने खाली कांदिल हबो की यार सुने ଶୁଣ ବା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ यार सुने ତୋର ଯୋଉ ହେଇଛି हां ମା ଦଣ୍ଡରାው ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ बचेबे ହଁ ତୁ କେ ମାନସିକ करे मु मानसिक गले भलो हेबे ହଁ ହଁ नाई गो महापुर महिमा सिंदरे बोड़ रे गया तू एट रही रे बोड़ रे गया ठार करछि मो बौड़ी एडी कोडा केण हबो तते पचारिलो रांड तू जो बुली बुली के कहता करछु मोर जइते तो मत पचार ଗାଇଲାଣି କହ ओ ତୁ କଣ ମାନସିକ करे ଦଣ୍ଡରା ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ମା जदी भलो हबो बोले इंदी धप धप जो भासुथिबो ताहरु गंडा देबी କିଏ ନା ସେଇଟା सेडा कुकुडा खंड रसगोला या बापा मो देड़सुर धरि देली लछिया हो हो ଆଉ କିଏ ଦବୁ କହ आउ इंदी जो मोटा मोटा କିଏ ନା ବା मोटा मोटा नाही गो କିଏ ନା कदल या बापा मो पुड़ी ससुर ना लछिया ଏ ତା ନା ଧରଲା ହଉ ହେଲା ହେଲା ତାପରେ आउरी जो ऊपर को थिबो तळକୁ नागी थियो ଓ ନଡ଼ିଆ କିଲ हां नडिया ये बापा मो बड़ ये मो राजा ହଉ ଆଉ କିଏ ଦବୁ କହ हां ଆଉ କିଏ ଦବୁ आउ कोणा हंडाडे
କଣା ଆମେ କଣା ନାଇଁ କଲା ଗୋ ପଣା ଗୋ ପଣା ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବାନ୍ତୁଳି ଯାଉଥିଲା ଝିଅ। କହୁନୁ ପଣା ବୋଲି ହଁ ପଣା ହଣ୍ଡାଟେ ଦେବି। ଆଉ କିଅଣ ଦଉ ଆଉ ବୋଲେ କିଅଣ ନେବା ସେଟା ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ଗୋ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ଆମର ମାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହଉ। ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦା। ହଉ ଏତିକି ଦଉ ତ ପଣା ଦବୁ ନାଇଁ ଗୋ କଣ ଦବୁ ମାଙ୍କଡା କଟିଆଳି ଦବୁନୁ ଆଉ ହେଲେ ହଁ ତମେ ସବୁ ଯାହା ମାନସିକ କଲ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମା ତମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତମ ଅଣ୍ଡରା ବଞ୍ଚିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମାନସିକ କରୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଡରା ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଭଲ କଥା ହଁ। ନହେଲେ ସାହେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଠିକ କରିବ ମତେ ବିବାହ କରିବ ତାପରେ ତମ ସାଥି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ଅଣ୍ଡରା ବଞ୍ଚିଯିବ। ବଞ୍ଚିବ ଏବେ ହଁ ଏବେ ଧାରା ହବ। ନହେଲେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଣ୍ଡରାକୁ ଅଣ୍ଡରା କରିକି ବୁଲି ହଁ ତମ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସ ଝାଡା ହବ। ନା ମୁଣ୍ଡ ନା ପୋତି ବସ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲେ ମୋର ସବୁ ଖସି ନାଇଁ ପଡିବ। ନାଇଁ ତ ଅଣ୍ଡରା ବଞ୍ଚିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବଇଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସେ ହଁ ଝାଡ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଗୁଆରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ ଭକ୍ତର ମନାଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କ୍ରତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମରିଯିବା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ଋଷିପୁତ୍ରେ ହଁ ଗୁଆରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ହେଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମରିଯିବା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ ହଉ ବାଜିବ ବାଜିବ ଋଷିପୁତ୍ରେ ଗୁଆରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ ସକଳ ଶାନ୍ତି ହେଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଆଜିର ଏ କର୍ତ୍ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମରିଯିବା ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ହେ ଋଷିପୁତ୍ରେ। ଏଇ ଏଇ କୁଆଡେ ଗଲ ସେ ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆଣିଛ ଏଇ